آپ لوگوں سے میں نے تھوڑی سی مختصراً گفتگو کرنی تھی. ہم اداکار لوگ، استاد لوگ جو ہیں ذرا سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں، تو میں نے اس میں تھوڑے سے چاہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی مختصراً گفتگو کر لیں، جس کے بعد پھر we'll take the event further and towards a close بہت جلد انشاءاللہ. پہلا سوال آپ لوگوں میں سے سب سے میرا ایک عجیب سا سوال ہے. آپ میں سے کتنے لوگ زندگی میں کبھی ایک دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں؟ have fainted. Yes, بے شک سرجیکلی ہو, it doesn't matter. Yes, there you go. All right, we've all fainted. So many people have. ماشاءاللہ, اللہ خیر کرے. میری طرح خوراک کی کمی تو نہیں ہے بھائی. Make sure that you hydrated well. But ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ملے گی. Whenever you faint, there's an opportunity for you to learn something there. I mean, the fact that you should stay hydrated is one, لیکن اس کے علاوہ بھی جب اب آپ پلیز یاد کریں جو میری طرح کبھی بھی فینٹ ہوئے یا put under anesthesia even, the last sense to go is sound. The last sense to go, آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہے, آپ کو ایک آواز لیکن آ رہی ہوتی ہے آخر میں, اور the first sense to come back is also sound. Is that true? Right? That's the experience we've all had. Sound is something very phenomenal. اس کو میں کہتا ہوں the original sense. اور پلیز words بہت important ہوتے ہیں, words میں ہی سارا کچھ ہے, اس کو سمجھ آئے. الفاظ سے محبت کر لیں گے تو بہت آگے جائیں گے. Words teach, words communicate, right? تو sense کیوں کہا جاتا ہے? So that جب ہم لوگ جب اس کائنات میں آتے ہیں, we make sense of these things using these 5 basic senses, scientifically speaking. اور یہ بہت ایک archaic art ہے, music, کیونکہ ساؤنڈ اس کی بیسس ہے. اور اب بچہ جو ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, اس کو ایک پہلا سینس جو ملتا ہے وہ ساؤنڈ ہی ہوتا ہے. That's the first sense we all get. And what's the sound that we get to hear? خیر باہر کی آوازیں مفلڈ آ رہی ہوتی ہیں, کچھ پیٹ میں گڑبڑ چل سکتی ہے, لیکن ایک ساؤنڈ کانسٹنٹ ہوتی ہے. اس لیے آج تک جب ڈھول بجتا ہے تو ہمارا دل اٹھتا ہے. With every percussion, ڈف کے ساتھ ہم ہلتے ہیں, کیونکہ ہماری ٹرانسپورٹیشن پھر اسی طرف جاتی ہے جہاں ہم تھے. اور کیا خوبصورت جگہ تھے ہم, کیا خوبصورت جگہ تھے. It was the most peaceful place in the world. ایک ماں کی کوکھ جو ہے ایک اولاد کے لیے, ایک انسان کے لیے, is the most safe and peaceful place. آپ فلوٹ کر رہے ہیں. Imagine this, just تصور کریں, you're floating in this fluid, you're floating. کانسٹنٹ ہے ہر چیز, کوئی چیز چیخ پکار میں نہیں ہے, کوئی لاؤڈ چیز نہیں ہے, کوئی فلیور کانسٹنٹ ہے آ رہا ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا. ایوری تھنگ از کانسٹنٹ, کوئی ٹچ میں فرق نہیں پڑ رہا, لہٰذا وہاں کوئی ٹراما نہیں ہے. لیکن آپ اور میں, ہم سب, ایوری ہیومن چائلڈ فیسز دا فرسٹ ٹراما, which is what? Being born. When you're born, you get this massive dosage of senses. شور ہو رہا ہوتا ہے, شور ہو رہا ہوتا ہے, وہ امن گیا, کوئی آپ کو پکڑ رہا ہے. Those senses are exploding in your head. اور inshallah, if everything goes healthy, the child cries. If everything goes fine. وہ اس سے چیختا ہے ایک بچہ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اسی طرح ایک ٹراما تھا اور پیدا ہوا تھا پاکستان. ہماری پیدائش بھی ایک ٹراما ہے. Let's accept it. ہم سب سنتے رہے ہیں اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو. The first trauma of Pakistan was its birth. 1,50,00,000 لوگ, جس میں سے میرے ایک والد صاحب جو 7 سال کی عمر میں تھے, ڈیرا بابا نانک سے گرداسپور میں اپنی مجھیں وغیرہ پکڑ کے پیدل چل کے کرتارپور تک آئے. صرف ڈیرا بابا نانک اگر آپ نقشے پہ دیکھیں نا, کرتارپور سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے. لیکن صبح میری دادی نے روٹیاں بنائیں اور دوپہر پہ جا کے اس کنویں پہ کرتارپور صاحب پہ جا کے میرے 7 سالہ باپ نے وہ روٹیاں توڑ کے کھائیں. پاؤں پھول گئے تھے. راستے میں کیا ہوا, میرے والد صاحب, صرف my father alone, میرے والد صاحب نے کہا کہ راستے میں دریا تھا, ہم لوگ رکے تھے, نیچے مجھیں گائیں وغیرہ سب لوگ پانی کے لیے گئے اور پھر حملہ ہوا. Imagine your 7-year-old child, میری بیٹی 7 سال کی ہے. Imagine your 7-year-old nephew, niece witnessing a massacre. Imagine the trauma. یہ ایک بچے کی کہانی ہے جو میرا باپ ہے. اس طرح 1,50,00,000 لوگوں نے اپنی ماں کا کوکھ, اپنا گھر چھوڑ کے مہاجرت کی, ہجرت کر کے پاکستان آئے, جس میں سے 10 سے 20 لاکھ لوگ اس بچے کی طرح تھے جو پیدا ہوئے پر رو نہ سکے, پہنچ نہ سکے. Brutal death. There's a journalist from England who traveled after World War II, جو Auschwitz Holocaust cover کر کے پاکستان, ہندوستان کے پنجاب میں آئے, and I quote, he said, it is more brutal than what I've witnessed in the Holocaust.
Imagine اس تکلیف سے ہم یہاں پہنچے اور اس خطے میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور آئے اور بنایا پاکستان. And what is Pakistan? Let's think about it for a second. What is Pakistan? میری بیٹی مجھے کہتی ہے بابا تو لاہور پاکستان ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا ہماری ساری تاریخ پاکستان ہے. That is true. لیکن پاکستان تو 1947 میں تھا. آپ تو کہتے ہیں لاہور اور قصور جس کے درمیان ہم ہیں 4000 سال پرانا ہے. And that is true. So زمین پھر پاکستان میں کیا مطلب؟ یہ درخت پاکستان ہے. کس چیز کی بات کریں؟ I've gone organization to organization, institute to institute, and I tell you this, DESCON for me is not just a building. یہ زمین یہاں DESCON ہمیشہ نہیں تھا. DESCON is its people. جو تھے، جو ہیں، جو آئیں گے. Pakistan is its people. The past, the present, the future. That's Pakistan. It's the people. So my father, I'm proud to say, is an original Pakistani. ہمیں تو یہ ورثے میں ملا ہے نا اور ہم نے ورثے میں دینا ہے. We are the present. My children and our children are the future. But people make Pakistan. پھر یہ سارے آئے انہوں نے کہاں کٹھے ہونا ہے بھائی؟ یہ ہجوم ہے ایک. Every human society needs something to unite under. جس کو سوسیولوجی اینتھروپولوجی میں کہتے ہیں ٹوٹم. ٹوٹم. You need a totem, a symbol جس کے اندر ہم کسی چیز کے ساتھ اکٹھے ہو نا. ہماری نیشنل ٹیم جاتی ہے, ہمارے جوان لڑکے جو ہیں اس دفعہ کامن ویلتھ میں گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں. Why are we so happy? Because وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. They represent us. And do you know what represents us? آج جو جھنڈا ہم نے اٹھایا ہے. This represents us. اسی جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہوئے ہیں. That's what it is. It's a symbol. اور پاکستان جب بنا تو we had our flag, which is very good. آل انڈیا مسلم لیگ کا جھنڈا جس کے ساتھ ہم نے 1/3 سفید ڈالا. اور کیوں ڈالا 1/3 سفید؟ کیونکہ ہم نمائندگی کرنا چاہ رہے ہیں اکثریت کی, اقلیت کی. اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہمیں کیا مزہ آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں بطور مسلمان ہند احساس ہے کہ کوئی بھی اقلیت میں ہو, کوئی بھی کسی بھی بنیاد پہ, تو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. With empathy came responsibility. And with great responsibility comes great accountability. احساس ہوا اور ہم نے کہا مثال بنیں گے. اور پلیز not just the religion based اقلیت, میں کہہ رہا ہوں کسی بھی لحاظ سے لسانیت پہ بھی ہو جائے. اگر ایک جگہ ہجوم میں سندھی زیادہ ہے اور میرا کوئی پنجابی بھائی وہاں جاتا ہے, پھر وہ اقلیت اور وہ اکثریت ہے. ذمہ داری اخلاقی طور پہ ہماری کہاں جاتی ہے؟ جنسی طور پہ if you've got men most in majority in one place, the women become minority, or the women majority in one place and men minority, the minority becomes the responsibility. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں مثال بننا چاہیے. خیر انشاءاللہ مثال بنیں گے, اپنا جھنڈا حلال رکھیں گے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی 1948 میں فرسٹ اسٹیٹ وزٹ ہوا پاکستان میں. انڈونیشیا کے صدر سکارنو آئے, جھنڈا تو تھا, قومی ترانہ کوئی نہیں تھا. یہ کیا کریں, قومی ترانہ بھی چاہیے, یہ بھی ہمارا ایک سمبل ہے. میں نے کہا نا ساؤنڈ از دا موسٹ آرکیک ایلیمنٹ, تو اس کے نیچے ہم کیسے اکٹھے ہوں گے. 1950 میں شاہ ایران نے کہا کہ میں بھی آ رہا ہوں, تو ایک دم سے ہماری قوم جاگی کہ بھائی چلو لیٹس میک اے نیشنل اینتھم فار پاکستان. این سی ایک اتھارٹی بنی, ایک کمیشن بنی جس میں زید بخاری صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم قومی ترانہ ڈھونڈ کے بناتے ہیں. 1948 میں ایک ہمارے پاکستانی جو ساؤتھ افریقہ میں تھے, انہوں نے اس وقت اعلان کیا میں 5000 روپے فی بندہ دوں گا جو قومی ترانہ کمپوز کریں گے اور جو اس کے الفاظ لکھیں گے. That's around 1 to 2 million rupees present time. اوکے, انعام کے طور پہ میں دوں گا. خیر ڈھونڈا ڈھانڈا کرتے کراتے, اب میں جب قومی ترانہ کہتا ہوں بلند آواز میں مجھے بتائیں قومی ترانہ سے کوئی شخص کسی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ That's right. حفیظ جلندری. کسی نے چاگلا صاحب کا نام نہیں لیا؟ ابھی کافی لوگ سوچ رہے ہیں کیا نام لیا, چاگلا صاحب کا کسی نے نام نہیں لیا. ہی از, اور میں آج پلیز آپ سب کی توجہ اس پہ, there should be no unsung hero. He was or he has been the unsung hero of the national anthem of Pakistan. اور بڑی ironic بات ہے, sad irony ہے, جس national anthem کو we keep singing, the composer is unsung. Who is this gentleman? میں ان کے بارے میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں قومی ترانے کی طرف آ رہا ہوں لیکن ان کے ذریعے آنا چاہ رہا ہوں, پلیز آپ کی توجہ. This is an unsung hero جن کو انعام بھی جب پاکستان حکومت نے دیا تو 44 سال ان کی وفات کے بعد دیا. 44 سال, یہ میری پوری عمر ہے. اس کے بعد ہم نے ریکگنائز کیا کہ بھائی آپ نے کمپوز کیا تھا ایک خوبصورت ترانہ, وہ ترانہ جو کہ میں جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا, میں بڑا تحقیق کرنے والا آدمی ہوں.
which has been known to be amongst the top 15 national anthems of the world as a music composition. As a music composition. और क्या खूब है इसके बारे में. जरूर ये दाद आपकी चागला साहब के लिए प्लीज याद रखिएगा. जरूर खुल के दाद दें. दाद में कभी उधार नहीं होना चाहिए. तारीफ में उधार नहीं होनी चाहिए. और ये ऐसी कॉम्पोजिशन है जिस बंदे ने बनाई, चागला साहब, he was not even a music composer. म्यूजिशियन भी नहीं थे वो. He was a scholar. He was a writer. और उन्होंने कोई कॉपीराइट नहीं लिया इस म्यूजिक कॉम्पोजिशन का. उन्होंने तोहफा दिया है पाकिस्तान को. Who's Pakistan? The people, the past, the present, the future. आप लोगों को तोहफा दिया. It's for you. जो हम लोग enjoy कर रहे हैं. और चागला साहब ने क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है. मैं तफसील में नहीं जाऊंगा टेक्निकली स्पीकिंग. प्लीज इफ एनीवन's a musician here or has interest, do look it up. It is an Eastern music written to be performed by a Western instrumentation. It is the first of its kind of a fusion. A fusion. और fusion के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं because ये पाकिस्तान की रूह है. We're a fusion. All of us. हमारी तारीखें कहां कहां से आ रही हैं और कौन कौन है हम लोग. Fusion. To the extent कि आज मैं एवरेज अगर साइंटिफिकली चेक करूं तो 10 से लेके 25% तक हमारा डीएनए ग्रीक भी है. कैन यू बिलीव इट? इतना फ्यूजन है हमारा. दैट्स द फ्यूजन वी आर. और खूबसूरत कौमी तरानों ने बनाया. 1950 में जब शाह वीरान आए तो पाकिस्तान नेवी बैंड ने ज़हीर बुखारी साहब के साथ उनके कौमी तराना बजाया. Which was very fantastic. It was all good. Everyone loved it. To the extent कि जब 1950 में ही लियाकत अली खान साहब जब अमेरिका गए, so this was the national anthem that was played. But there's an interesting thing. It had no words. Music था, अल्फाज कोई नहीं थे. And again, जैसे मैंने शुरू में कहा, इब्तिदा में कहा कि भाई अल्फाज बहुत ज़रूरी होते हैं और क्या खूबसूरत अल्फाज है. And मेरा ईमान है ये इनको आमद हुई थी हफीज जालंधरी साहब को. ये आमद हुई है. इस तरह के अल्फाज हमारे नहीं हो सकते. खुदा हमारे जरिए बनाता है. This genius speaks through us. We have no genius. And it's a beautifully lyric thing. Beautiful. मेरी मोहब्बत जो है उर्दू ज़बान से बहुत बाद में हुई थी. लेकिन जब घुसा हूं तो क्या खूबसूरत चीजें मिली हैं. Starting from the national anthem. 720 plus nominations. जालंधरी साहब को लिया जा रहा है. 1954 अगस्त में ये ऑफिशियली कौमी तराना जिस पे आज हम खड़े हुए हैं और हमने दिल से पढ़ा है और गाया है, ऑफिशियल हुआ. लेकिन मेरे चागला साहब 1953 में 51 की एज पे वफात पा गए थे. He never got to see the birth of his child, the national anthem. But it's a gift he gave to you and me, my children and their children, inshallah. That's what it was. लेकिन अल्फाज पे मैं थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहूंगा क्योंकि अब हम लोगों ने इतना दफा पढ़ लिया हमारे दिल से उतर जाती है. अल्फाज के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो सिर्फ एक नजरिए से. एज अ कंसल्टेंट, एज अ ट्रेनर हम लोग कॉज की बात करते हैं. डेस्कॉन हैज अ ब्यूटीफुल नोबल कॉज बाय द वे. द मिशन स्टेटमेंट एक एरा निकला था जब इंसान को इंफरादी तौर पे कोई मकसद ना होना तो बेमकसदा इंसान कैरेक्टरलेस हो जाता है. वी नीड अ वांट. वी ऑल नीड अ वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड गो. और जब वांट अपनी जात से बढ़कर हो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है. That's the greater thing. So find your noble cause and you don't have to look far. कौमी तराने को देख लें आप. आपको सिर्फ इंफरादी तौर पे नहीं बट कलेक्टिव नोबल कॉज बताया गया है. मेरे डाय के नीचे भी चीज लिखी हुई है एक. I loved it जब मैंने पढ़ा. I was so glad कि कौमी तराने में इतनी विजडम है. लेकिन आज जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, यूनिवर्स has conspired to have it etched right over here. 3 जगहों पे एक नोबल कॉज कलेक्टिव बता रहे हैं. तू निशाने अज़्म आली शान. पाकिस्तान है निशाने अज़्म. वो अज़्म क्या है? लेट्स आइडेंटिफाई इट. एक आली शान अज़्म है. व्हाट इज दैट अज़्म? नो इट, आइडेंटिफाई इट, गो फॉर इट. और फिर पहले स्टैंजा में नहीं, आगे भी बढ़ते हैं. वो कहते हैं मरकज़े यकीन, a belief. What is our belief as Pakistan, as human beings, as responsible, जिनमें 1/3 हमने सफेद भी डाला है. हमारा बिलीफ क्या है? कौन है हम? So what is that? हम तो वो मरकज हैं. आखिर तम तक को लेके जाते हैं. तर्जुमाने माजी, तर्जुमाने माजी, शाने हाल, जाने इस्तकबाल, मुस्तकबिल, the inspiration of the future. That's what Pakistan is.
and the national anthem repeats it again and again. Find your noble cause. Go for it. A cause greater than you individually. پاکستان آج کل پھر ایک ٹراما سے گزر رہا ہے. I'm a student of economics. Economical traumas are very painful traumas. They go long run. They're deep. They hurt generations to come. ڈر اس سے لگتا ہے. But again, we're going through a respawning period. Again and again. We're going again now. What do? Let's learn the lessons from the past. سیکھتے ہیں سبق. تاریخ اس لیے تو ہے. Let's unite under this flag. Let's unite. Always keeping this flag above any other flag. Let's promise to ourselves. Let's go back اور ہارمونیس ہو جائیں, ہارمنی کریٹ کریں اینتھم کی طرح جو چاگلا صاحب نے ہمیں دی ہے. وہ فیوژن اس اردو زبان کی طرح جو پیدا اس لیے ہوئی تھی تاکہ فیوژن ہو لوگوں کا, اس اردو زبان کی طرح جو ہمارے قومی ترانے میں ہے. لیٹس یونائٹ فار دیٹ گریٹر کاز. اپنا کاز سبمٹ کریں اپنے گریٹر کاز کے لیے, پاکستان کے کاز کے لیے اور پاکستان کے لیے. اور کون ہے پاکستان؟ Your past, your present, your future. پاکستان ہے آپ کا ماضی, حال اور جانے استقبال. پاکستان, پاکستان, پاکستان. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. I would like to request the gentleman who's shown the great vision of DESCON. MashaAllah, it's going places to places because of the empowerment of the people. Abdul Razak Dawood Sahab to please come on stage and say a few words for us. Thank you. تو وہاں عافیہ میری بیٹی اور میری بیوی جو ہے مائرہ کیک کاٹتی ہیں. یہاں میں اپنی 5 بہنوں کو دعوت دوں گا. آپ کے ہماری کولیگز ہیں. I request Nur Shuja, Afshin Rashid, Asma Sethi, Faiza Shaukat Mazhar, to please come on stage in your applause. Welcome your fellow colleagues on stage who will be cutting the cake for Pakistan's birthday. Aaiye ji. Again, let's have them applaud on stage, please. سوال یہ اٹھتا ہے, چھری کون پکڑے گا؟ Go ahead, ji. Shall we? Together? Here's your photographic moment. سب ہاتھ رکھیں. Here we go. Bismillah. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Can I request the team to please clear this اور اس کے سلائسز بنانا شروع کر دیں جو کہ ڈسٹریبیوٹ ہونے. کیا میں اپنے گبرو نوجوان مرد حضرات بھائی جو میں نے, can I request you to please come a little forward. کوئی بات نہیں, تھوڑی سی دھوپ لے لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. If you can step forward, then you can always go back. آئیے جی. آپ لوگوں سے میں نے تھوڑی سی مختصراً گفتگو کرنی تھی. ہم اداکار لوگ, استاد لوگ جو ہیں ذرا سٹوری ٹیلرز ہوتے ہیں, تو میں نے اس میں تھوڑے سے چاہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی مختصراً گفتگو کر لیں, جس کے بعد پھر we'll take the event further and towards the close بہت جلد انشاءاللہ. پہلا سوال آپ لوگوں میں سے سب سے میرا ایک عجیب سا سوال ہے. آپ میں سے کتنے لوگ زندگی میں کبھی ایک دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں؟ have fainted. Yes, بے شک سرجیکلی ہو, it doesn't matter. Yes, there you go. All right, we've all fainted. So many people have. MashaAllah, اللہ خیر کرے. میری طرح خوراک کی کمی تو نہیں ہے بھائی. Make sure that you're hydrated well. But ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ملے گی. Whenever you faint, there's an opportunity for you to learn something there. I mean, the fact that you should stay hydrated is one, لیکن اس کے علاوہ بھی جب اب آپ پلیز یاد کریں جو میری طرح کبھی بھی فینٹ ہوئے یا put under anesthesia even, the last sense to go is sound. The last sense to go, آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جاتا ہے, آپ کو ایک آواز لیکن آ رہی ہوتی ہے آخر میں, اور the first sense to come back is also sound. Is that true? Right? That's the experience we've all had.
साउंड इज समथिंग वेरी फिनोमिनल. इसको मैं कहता हूँ द ओरिजिनल सेंस. और प्लीज वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्ड्स में ही सारा कुछ है, इसको समझ आए. अल्फाज से मोहब्बत कर लेंगे तो बहुत आगे जाएंगे. वर्ड्स टीच, वर्ड्स कम्युनिकेट, राइट. तो सेंस क्यों कहा जाता है? सो दैट जब हम लोग जब इस कायनात में आते हैं, वी मेक सेंस ऑफ दीज थिंग्स यूजिंग दीज 5 बेसिक सेंसेस साइंटिफिकली स्पीकिंग. और ये बहुत एक आर्केक आर्ट है म्यूजिक, क्योंकि साउंड इसकी बेसिस है. और अब बच्चा जो है अपनी माँ की कोख में, उसको एक पहला सेंस जो मिलता है वो साउंड ही होता है. दैट्स द फर्स्ट सेंस वी ऑल गेट. एंड व्हाट्स द साउंड दैट वी गेट टू हियर? खैर, बाहर की आवाजें मफल्ड आ रही होती हैं, कुछ पेट में गड़बड़ चल सकती है, लेकिन एक साउंड कांस्टेंट होती है. इसलिए आज तक जब ढोल बजता है तो हमारा दिल उठता है. With every percussion, डफ के साथ हम हिलते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन फिर उसी तरफ जाती है जहां हम थे. और क्या खूबसूरत जगह थे हम, क्या खूबसूरत जगह थे. इट वॉज द मोस्ट पीसफुल प्लेस इन द वर्ल्ड. एक माँ की कोख जो है एक औलाद के लिए, एक इंसान के लिए, इज द मोस्ट सेफ एंड पीसफुल प्लेस. आप फ्लोट कर रहे हैं. इमेजिन दिस, जस्ट तसव्वुर करें, यू फ्लोटिंग इन दिस फ्लूइड, यू फ्लोटिंग. कांस्टेंट है हर चीज, कोई चीज चीख पुकार में नहीं है, कोई लाउड चीज नहीं है, कोई फ्लेवर कांस्टेंट है आ रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. एवरीथिंग इज कांस्टेंट. कोई टच में फर्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा वहां कोई ट्रॉमा नहीं है. लेकिन आप और मैं, हम सब, एवरी ह्यूमन चाइल्ड फेसेस द फर्स्ट ट्रॉमा, व्हिच इज व्हाट? बीइंग बोर्न. व्हेन यू आर बोर्न, यू गेट दिस मैसिव डोसेज ऑफ सेंसेस. शोर हो रहा होता है, शोर हो रहा होता है, वो अमन गया, कोई आपको पकड़ रहा है. Those senses are exploding in your head. Or inshallah, if everything goes healthy, the child cries. If everything goes fine. वो इससे चीखता है एक बच्चा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ. इसी तरह एक ट्रॉमा था और पैदा हुआ था पाकिस्तान. हमारी पैदाइश भी एक ट्रॉमा है. Let's accept it. हम सब सुनते रहे हैं और ये याद रखना चाहिए हम सबको. The first trauma of Pakistan was its birth. 1,50,00,000 लोग, जिसमें से मेरे एक वालिद साहब जो 7 साल की उम्र में थे, डेरा बाबा नानक से गुरदासपुर में अपनी मज्जें वगैरह पकड़ के पैदल चल के करतारपुर तक आए. सिर्फ डेरा बाबा नानक अगर आप नक्शे पे देखें ना, करतारपुर से कोई ज्यादा दूर नहीं है. लेकिन सुबह मेरी दादी ने रोटियां बनाई और दोपहर पे जाके उस कुएं पे करतारपुर साहब पे जाके मेरे 7 साल बाप ने वो रोटियां तोड़ के खाई. पाँव फूल गए थे. रास्ते में क्या हुआ, मेरे वालिद साहब, सिर्फ माय फादर अलोन, मेरे वालिद साहब ने कहा कि रास्ते में दरिया था, हम लोग रुके थे, नीचे मजें गायें वगैरह सब लोग पानी के लिए गए और फिर हमला हुआ. इमेजिन योर 7-year-old चाइल्ड, मेरी बेटी 7 साल की है, इमेजिन योर 7-year-old nephew niece witnessing a massacre. इमेजिन द ट्रॉमा. ये एक बच्चे की कहानी है जो मेरा बाप है. इस तरह 1,50,00,000 लोगों ने अपनी माँ का कोख, अपना घर छोड़ के मुहाजरत की, हिजरत करके पाकिस्तान आए, जिसमें से 10 से 20 लाख लोग उस बच्चे की तरह थे जो पैदा हुए पर रो ना सके, पहुंच ना सके. Brutal death. There's a journalist from England who traveled after World War II, जो Auschwitz Holocaust cover करके पाकिस्तान, हिंदुस्तान के पंजाब में आए, and I quote, he said, "It is more brutal one than what I've witnessed in the Holocaust." Imagine, उस तकलीफ से हम यहाँ पहुंचे और इस खित्ते में जब हमारे पास कुछ नहीं था और आए और बनाया पाकिस्तान. And what is Pakistan? Let's think about it for a second. What is Pakistan? मेरी बेटी मुझे कहती है बाबा तो लाहौर पाकिस्तान है. मैंने कहा हाँ बेटा, हमारी सारी तारीख पाकिस्तान है, that is true. लेकिन पाकिस्तान तो 1947 में था. आप तो कहते हैं लाहौर और कसूर जिसके दरमियान हम हैं 4000 साल पुराना है. And that is true. So जमीन फिर पाकिस्तान हुई, क्या मतलब? ये दरख्त पाकिस्तान है. किस चीज की बात करें? I've gone organization to organization, institute to institute, and I tell you this, DESCON for me is not just a building. ये जमीन यहाँ DESCON हमेशा नहीं था. DESCON is its people. जो थे, जो हैं, जो आएंगे. Pakistan is its people. The past, the present, the future. That's Pakistan. It's the people. So my father, I'm proud to say, is an original Pakistani. हमें तो ये विरसे में मिला है ना, और हमने विरसे में देना है. We're the present. My children and our children are the future. But people make Pakistan. फिर ये सारे आए, इन्होंने कहाँ इकट्ठे होना है भाई? ये हुजूम है एक.
Every human society needs something to unite under, जिसको sociology, anthropology में कहते हैं totem. Totem. You need a totem, a symbol जिसके अंदर हम किसी चीज के साथ इकट्ठे हो ना. हमारी नेशनल टीम जाती है, हमारे जवान लड़के जो हैं इस दफा कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं. Why are we so happy? Because वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं. They represent us. And do you know what represents us? आज जो झंडा हमने उठाया है. This represents us. इसी झंडे के साए तले हम एक हुए. That's what it is. It's a symbol. और पाकिस्तान जब बना तो we had our flag, which is very good. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा जिसके साथ हमने 1/3 सफेद डाला. और क्यों डाला 1/3 सफेद? क्योंकि हम नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं अक्सरियत की, अकलियत की, अकलियत की. और क्यों करना चाह रहे हैं भाई? हमें क्या मजा आ रहा है? क्योंकि हमें बतौर मुसलमान हिंद एहसास है कि कोई भी अकलियत में हो, कोई भी किसी भी बुनियाद पे, तो क्या तकलीफ हो सकती है. With empathy came responsibility, and with great responsibility comes great accountability. एहसास हुआ और हमने कहा मिसाल बनेंगे. और प्लीज नॉट जस्ट रिलीजन बेस्ड अकलियत, मैं कह रहा हूं किसी भी लिहाज से, लसानियत पे भी हो जाए. अगर एक जगह हुजूम में सिंधी ज्यादा है और मेरा कोई पंजाबी भाई वहां जाता है, फिर वो अकलियत और वो अक्सरियत है. जिम्मेदारी इखलाकी तौर पे हमारी कहां जाती है? जिनसी तौर पे. If you've got men most in majority in one place, the women become minority, or the women majority in one place and men minority, the minority becomes the responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है. हमें मिसाल बनना चाहिए. खैर इंशाल्लाह मिसाल बनेंगे, अपना झंडा हलाल रखेंगे. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई. 1948 में फर्स्ट स्टेट विजिट हुआ पाकिस्तान में. इंडोनेशिया के सदर सुकार्नो आए. झंडा तो था, कौमी तराना कोई नहीं था. ये क्या करें? कौमी तराना भी चाहिए, ये भी हमारा एक सिंबल है. मैंने कहा ना, साउंड इज द मोस्ट आर्केक एलिमेंट. तो उसके नीचे हम कैसे इकट्ठे होंगे? 1950 में शाह ईरान ने कहा कि मैं भी आ रहा हूं. तो एकदम से हमारी कौम जागी कि भाई चलो लेट्स मेक अ नेशनल एंथम फॉर पाकिस्तान. एनसीए एक अथॉरिटी बनी, एक कमीशन बनी जिसमें ज़ैड बुखारी साहब भी थे. उन्होंने कहा कि जी हम कौमी तराना ढूंढ के बनाते हैं. 1948 में एक हमारे पाकिस्तानी जो साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने उस वक्त ऐलान किया मैं 5,000 रुपए फी बंदा दूंगा जो कौमी तराना कंपोज करेंगे और जो उसके अल्फाज लिखेंगे. दैट्स अराउंड 1 to 2 million रुपीस प्रेजेंट टाइम. ओके, इनाम के तौर पे मैं दूंगा. खैर ढूंढा ढांडा करते कराते, अब मैं जब कौमी तराना कहता हूं बुलंद आवाज में मुझे बताएं, कौमी तराना से कोई शख्स किसी का नाम आपके जहन में आता है? दैट्स राइट, हफीज जलंधरी. किसी ने चागला साहब का नाम नहीं लिया. अभी काफी लोग सोच रहे हैं क्या नाम लिया? चागला. चागला साहब का किसी ने नाम नहीं लिया. ही इज, और मैं आज प्लीज आप सबकी तवज्जो इस पे, there should be no unsung hero. He was, or he has been, the unsung hero of the national anthem of Pakistan. और बड़ी ironic बात है, sad irony है. जिस national anthem को we keep singing, the composer is unsung. Who is this gentleman? मैं इनके बारे में आज थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं. मैं कौमी तराने की तरफ आ रहा हूं, लेकिन इनके जरिए आना चाह रहा हूं. प्लीज आपकी तवज्जो. दिस इज एन अनसंग हीरो जिनको इनाम भी जब पाकिस्तान हुकूमत ने दिया तो 44 साल उनकी वफात के बाद दिया. 44 साल, ये मेरी पूरी उम्र है. उसके बाद हमने रिकग्नाइज किया कि भाई आपने कंपोज किया था एक खूबसूरत तराना. वो तराना जो कि मैं जज्बाती तौर पे नहीं कह रहा, मैं बड़ा तहकीक करने वाला आदमी हूं, which has been known to be amongst the top 15 national anthems of the world as a music composition. As a music composition. और क्या खूब है इसके बारे में. जरूर ये दाद आपकी चागला साहब के लिए, प्लीज याद रखिएगा. जरूर खुल के दाद दें. दाद में कभी उधार नहीं होना चाहिए, तारीफ में उधार नहीं होनी चाहिए. और ये ऐसी कॉम्पोजिशन है जिस बंदे ने बनाई, चागला साहब, he was not even a music composer. म्यूजिशियन भी नहीं थे वो. He was a scholar. He was a writer. और उन्होंने कोई कॉपीराइट नहीं लिया इस म्यूजिक कॉम्पोजिशन का. उन्होंने तोहफा दिया है पाकिस्तान को. Who's Pakistan? The people, the past, the present, the future. आप लोगों को तोहफा दिया. It's for you. जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं. और चागला साहब ने क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है. मैं तफसील में नहीं जाऊंगा टेक्निकली स्पीकिंग. प्लीज इफ एनीवन's a musician here or has interest, do look it up. It is an Eastern music written to be performed by a Western instrumentation. It is the first of its kind of a fusion. A fusion. और फ्यूजन के ऊपर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं बिकॉज ये पाकिस्तान की रूह है. We're a fusion, all of us. हमारी तारीखें कहां कहां से आ रही हैं और कौन कौन है हम लोग. फ्यूजन,
ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آج میں ایوریج اگر سائنٹیفکلی چیک کروں تو 10 سے لے کے 25% تک ہمارا ڈی این اے گریک بھی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فیوژن ہے ہمارا. دیٹس دا فیوژن وی آر. اور خوبصورت قومی ترانوں نے بنایا. 1950 میں جب شاہ ویران آئے تو پاکستان نیوی بینڈ نے زہیر بخاری صاحب کے ساتھ ان کے قومی ترانہ بجایا, which is very fantastic. It is all good. Everyone loved it. To the extent کہ جب 1950 میں ہی لیاقت علی خان صاحب جب امریکہ گئے, so this was the national anthem that was played. But there's an interesting thing. It had no words. Music تھا, الفاظ کوئی نہیں تھے. And again جیسے میں نے شروع میں کہا, ابتدا میں کہا کہ بھائی الفاظ بہت ضروری ہوتے ہیں, اور کیا خوبصورت الفاظ ہے. And میرا ایمان ہے یہ ان کو آمد ہوئی تھی, حفیظ جالندھری صاحب کو یہ آمد ہوئی ہے. اس طرح کے الفاظ ہمارے نہیں ہو سکتے, خدا ہمارے ذریعے بناتا ہے. The genius speaks through us. We have no genius. And it's a beautifully lyric thing. Beautiful. میری محبت جو ہے اردو زبان سے بہت بعد میں ہوئی تھی, لیکن جب گھسا ہوں تو کیا خوبصورت چیزیں ملی ہیں. اسٹارٹنگ فرام دا نیشنل اینتھم, 720+ nominations جالندھری صاحب کو لیا جا رہا ہے. 1954 اگست میں یہ آفیشلی قومی ترانہ جس پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے دل سے پڑھا ہے اور گایا ہے, آفیشل ہوا. لیکن میرے چاگلا صاحب 1953 میں 51 کی ایج پہ وفات پا گئے تھے. He never got to see the birth of his child, the national anthem. But it's a gift he gave to you and me, my children, and their children, inshallah. That's what it was. لیکن الفاظ پہ میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا, کیونکہ اب ہم لوگوں نے اتنا دفعہ پڑھ لیا ہمارے دل سے اتر جاتی ہے. الفاظ کے اوپر تھوڑی سی توجہ, صرف ایک نظریے سے. ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے ٹرینر, ہم لوگ کاز کی بات کرتے ہیں. ڈیسکون ہیز اے بیوٹیفل نوبل کاز بائی دا وے. دا مشن اسٹیٹمنٹ ایک ایرا نکلا تھا جب انسان کو انفرادی طور پہ کوئی مقصد نہ ہونا تو بے مقصدہ انسان کیریکٹرلیس ہو جاتا ہے. We need a want. We all need a want to get up in the morning and go. اور جب وانٹ اپنی ذات سے بڑھ کر ہو, اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. That's the greater thing. So find your noble cause. And you don't have to look far. قومی ترانے کو دیکھ لیں آپ. آپ کو صرف انفرادی طور پہ نہیں بٹ کلیکٹیو نوبل کاز بتایا گیا ہے. میرے ڈائے کے نیچے بھی چیز لکھی ہوئی ہے ایک. I loved it جب میں نے پڑھا. I was so glad کہ قومی ترانے میں اتنی وزڈم ہے, لیکن آج جس کے اوپر میں بات کرنے چاہ رہا ہوں, Universe has conspired to have it etched right over here. 3 جگہوں پہ ایک نوبل کاز کلیکٹیو بتا رہے ہیں. تو نشان عزم عالی شان. پاکستان ہے نشان عزم. وہ عزم کیا ہے؟ Let's identify it. ایک عالی شان عزم ہے. What is that عزم? Know it, identify it, go for it. اور پھر پہلے سٹینزا میں نہیں, آگے بھی بڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مرکز یقین, a belief. What is our belief as Pakistan, as human beings, as responsible, جن میں 1/3 ہم نے سفید بھی ڈالا ہے, ہمارا belief کیا ہے, کون ہے ہم؟ So what is that? ہم تو وہ مرکز ہیں, آخر تم تک کو لے کے جاتے ہیں. ترجمان ماضی, ترجمان ماضی, شان حال, جانے استقبال, مستقبل, the inspiration of the future. That's what Pakistan is. And the national anthem repeats it again and again. Find your noble cause. Go for it. A cause greater than you individually. پاکستان آج کل پھر ایک ٹراما سے گزر ہے. I'm a student of economics. Economical traumas are very painful traumas. They go long run. They're deep. They hurt generations to come. ڈر اس سے لگتا ہے. But again, we're going through a respawning period. Again and again. We're going again now. What do? Let's learn the lessons from the past. سیکھتے ہیں سبق. تاریخ اس لیے تو ہے. Let's unite under this flag. Let's unite. Always keeping this flag above any other flag. Let's promise to ourselves. Let's go back اور ہارمونیس ہو جائیں, ہارمونی کریٹ کریں اینتھم کی طرح جو چاگلا صاحب نے ہمیں دی ہے. وہ فیوژن اس اردو زبان کی طرح جو پیدا اس لیے ہوئی تھی تاکہ فیوژن ہو لوگوں کا, اس اردو زبان کی طرح جو ہمارے قومی ترانے میں ہے.
Let's unite for that greater cause. اپنا cause submit کریں اپنے greater cause کے لیے, پاکستان کے cause کے لیے اور پاکستان کے لیے. اور کون ہے پاکستان؟ Your past, your present, your future. پاکستان ہے آپ کا ماضی, حال اور جانے استقبال. پاکستان پاکستان پاکستان. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.